من أراد أن يرتوي ليعلم ويتعلم يبدأ بالقراءة. Barang siapa yang ingin mulai belajar dan mengajar, maka mulailah dengan membaca. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. ما هو العلق؟ هذا بدوي يعيش في البادية لا يعرف ما هو العلق، ولم يكتشف ما هو العلق إلا في زماننا الحالي. هذه 1400 سنة لا يعرفون ما هو العلق. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Bacalah atas nama Dia yang telah menciptakan alaq. Alaq ini apa? Seorang Muhammad SAW yang saat itu seorang Arab gurun pasir yang tidak mengetahui apa itu alaq. Bahkan saat itu tidak dikenal oleh dunia apa itu alaq. Baru ditemukan di zaman modern ini apa itu alaq. العلق هنا كانت دعوة للتفكير، شيء غريب على هذا الذي يعيش في البادية، يقول له العلق. فبدأ ما هو العلق؟ يذهب لرسول الله، يذهب يسأل الصحابة ما هو العلق. فدعوة هنا الوسيلة الثانية. الوسيلة الأولى القراءة، الوسيلة الثانية التفكير والتفكر. Apa itu alaq? Kenapa Allah menyebutkan satu istilah yang benar-benar asing didengar oleh seorang Muhammad yang saat itu peradabannya masih sangat jauh dari peradaban modern. Apa? Jadi ini adalah hikmah pertama. Setelah yang pertama adalah ini hikmah kedua ya. Setelah yang pertama adalah membaca, bacalah. Kedua adalah berfikirlah. Jadi Allah stimulasi dengan menghadirkan satu istilah atau satu kata yang sangat asing sekali. Fungsinya apa? Agar Muhammad ini berfikir dan mulai اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ. الله مرة أخرى اقرأ. مرة أخرى اقرأ وربك الأكرم. هنا الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن اقرأ وربك الأكرم. Dua kali Allah beri penegasan. Setelah pertama dia katakan bacalah iqra bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Allah sebutkan lagi iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. Jadi ada dua perintah. Tapi kali ini di wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu itu al-akram yang paling mulia. قرأت كل المفسرين ماذا قالوا في الأكرم لم أقتنع بها. Saya sudah membaca banyak sekali buku-buku tafsir untuk mengetahui apa makna al-akram dalam ayat ini. Tapi belum ada yang bisa memuaskan saya. فبدأت أدعو الله أن يفتح علي أن أتدبر وأفهم كلمة الأكرم. Dan saya mulai berdoa pada Allah, ya Allah agar saya bisa benar-benar mentadabburi dan memahami apa Allah agar buka akal saya bisa memahami apa artinya akram itu. فوجدت أنه كلما زدت في القراءة كلما زاد كرم الله عليك بأن يفتح لك فتوحات علمية لم يسبقك إليها أحد. Ternyata saya temukan semakin banyak saya membaca, semakin Allah memberikan saya kemuliaan. Semakin Allah membuka pikiran-pikiran saya yang selama ini tertutup. الله كريم هو أكرم الأكرمين لكن يريد منا أن نتقرب منه. كيف نتقرب منه؟ بالقراءة. كلما قرأنا كلما فتح الله على أذهاننا وتكرم علينا بفتوحات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. Jadi al-akram ini sighah tafdil, bentuk yang paling ya untuk istilah dermawan. Allah karim itu artinya Allah sangat dermawan, ya sangat memuliakan. Nah, jadi semakin banyak saya membaca, semakin banyak Allah memuliakan saya. Allah dermawan pada saya dan membuka pemikiran saya, membuka wawasan saya pada hal yang selama ini banyak orang tidak ketahui. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الآن في أداة جديدة وهي أداة القلم. اقرأ وربك الأكرم الذي من الذي الله الذي علم بالقلم. وسيلة من وسائل العلم القلم.
Pada ayat keempat setelah tadi beliau baca ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Ayat keempat ini Allah ungkap lagi satu fakta menarik yaitu cara Allah mengajar yaitu dengan qalam. Iqra alladzi 'allamal insana bil qalam. Alam ini asal kata ilmu juga ilmu. Alam artinya yang mengajarkan al insana orang atau manusia bil qalam dengan alat bernama qalam atau alat tulis. وختمت الآية علم الإنسان ما لم يعلم. Lagi-lagi Allah gunakan istilah alam. Allah yang mengajarkan insan ma lam ya'lam dari yang tidak mereka ketahui, dari yang benar-benar kosong tapi Allah yang ajarkan mereka dari nol. إذن الله سبحانه وتعالى في أول ما نزل بالقرآن يعلمنا أدوات العلم وهي القراءة والتفكر والكتابة. Jadi dalam hikmahnya ada 3 hal di sini intinya. Pertama, Allah sebutkan media untuk mendapatkan ilmu yaitu membaca. Kedua, bertafakur, memikirkan dengan secara mendalam, merenungi. Dan ketiga, alat untuk belajar itu yaitu dengan qalam. السؤال نحن نحب المسجد الأقصى كم كتاب قرأنا عن المسجد الأقصى المبارك؟ Pertanyaannya adalah kita selama ini mengaku mencintai Masjidil Aqsa. Namun berapa banyak buku yang sudah kita baca tentang Masjidil Aqsa? لا أريد إجابة، أريد كل إنسان فينا يجيب بينه وبين نفسه. نحن نحب المسجد الأقصى. كم قرأنا من كتاب يتكلم عن الأرض المقدسة وعن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى. Enggak perlu dijawab, tapi masing-masing dari kita cobalah jawab masing-masing pertanyaan ini. Kita mengaku cinta, namun berapa banyak buku yang kita baca, buku tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. نحن أمة اقرأ ومع الأسف في زماننا لا نقرأ. Kita adalah umatnya Iqra, namun sayang sekali di zaman ini kita tidak suka membaca. أعود إلى جو الآيات. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختفى جبريل خلاص، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من؟ أمنا خديجة رضي الله عنها. فماذا؟ طرق الباب وقال لها بعضكم ذهب إلى مكة؟ Sebagian sudah ada pernah umroh ya, Mekah ya. الجو حار حتى في الشتاء حار. كنت عندما أذهب لمكة في الشتاء الجو ولع التكييف يعني في الفندق فالجو حار. Iya, jadi cuaca di Jazirah Arab itu memang panas sekali. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ماذا قال لأمنا خديجة؟ زمليني. برد وكأنه أصيب برعشة برد. زمليني زمليني دثريني دثريني، يعني غطيني، أنا أشعر بالبرد الشديد. موقف مرعب، موقف مرعب. هذا قلت لكم تخيلوا. فزملته ودثرته وقال لها ما حدث معه في غار حراء. Meskipun cuaca Arab ini panasnya luar biasa, tapi saking beliau ini shock dan takutnya terhadap peristiwa turunnya wahyu pertama itu, beliau berlari pulang ke Ummuna Khadijah dan beliau minta diselimuti kedinginan. Bayangkan, jadi bagaimana ketakutan itu bisa merubah mental kita dan dampaknya pada fisik kita yang harusnya kita kepanasan, ini kedinginan. Zambilini dasri kata Rasulullah SAW kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. لماذا لم يذهب إلى عمه أبي طالب؟ Kenapa beliau tidak langsung pergi misalnya ke pamannya Abu Talib? لماذا لم يذهب إلى قبيلته قريش؟ Kenapa tidak datang ke Quraisy, kabilahnya misalnya? ذهب إلى زوجته حبيبته. Tapi dia datang ke istrinya yang tercinta. الزوجة هي التي يكشف الرجل أسراره إليها. Karena seorang istri adalah sosok yang mengetahui rahasia-rahasia suaminya. وأمنا خديجة رضي الله عنها كانت بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء يوازيها. Dan bagi Rasulullah, Khadijah adalah
sesuatu yang tak ternilai dan tak tergambarkan. وسنعود Intinya. إليها في موقف آخر. Dan kita akan kembali bahas ini pada kesempatan selanjutnya. أمنا خديجة لها مواقف رائعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعود إليها في موضع آخر عندما نتكلم عن عام الحزن ووفاة أمنا خديجة رضي الله عنها. Nanti kita akan kembali membahas Khadijah ya dalam pembahasan tentang Amul Huzun, tahun kesedihan, dan betapa luar biasa sosok Khadijah ini. إذن ما أردت أن أقوله بالدليل الأول والثاني أن الأساس هو العلم والمعرفة بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والدليل الآخر أن أول آية نزلت أو أول 5 آيات من القرآن في سورة العلق تتكلم عن أدوات العلم التي ذكرناها في سورة العلق. Intinya dengan 2 dalil ini, dalil pertama ya'lam annallaha la ilaha illallah, dan kedua 5 ayat pertama yang turun dalam surat Al-Alaq itu adalah pesan bahwa ilmu dan pengetahuan ini sangat-sangat vital bagi kita untuk kita pahami.